Namaste viewers and singers. In this video, you are going to sing how to sing the combination for the second speed of Janta Varisai, where all the 9 Varisais we will be singing from 1 to 9. So the concept here is 2, 4, 8 because it is 2 swaras that is coming in pair. So for the first speed, you know very well that's you are splitting it for the 2 swaras in one note. Now you have to take 4 swaras in one note. Okay, let's apply and see how this works. Sa sa ri ri ga ga ma ma pa pa da da ni ni sa ni ni da da pa pa ma ma ga ga ri re sa ri ri ga ga ma ri ga ga ma pa pa ga ga ma pa pa da da ma pa pa da da ni pa pa da da ni sa ni da da pa pa ni da da pa pa ma da da pa pa ma ga ga pa pa ma ga ga ri ma ga ga re sa ri ga ga ma ri ga ga ma pa pa ga ga ma pa pa da da ma pa pa da da ni pa pa da da ni sa ni da da pa pa ni da da pa pa ma da da pa pa ma ga ga pa pa ma ga ga re ma ga ga re sa ri 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 ga ga ma ri ga ri ga ga ma pa pa ga ga ma pa pa da da ma pa 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 da da ni pa pa da pa pa da da ni sa ni sa ni da da pa pa ni da ni da da pa pa ma da da pa da pa da pa pa ma ga ga pa pa ma pa pa ma ga ga ri ma ga ga ma ga ga ri sa ri ga sa ri ga ga ma ri ga ga ma ri ga ga ma pa pa ga ga ma pa ga ma pa ga ga ma pa pa da da ma pa pa da ma pa da ma pa pa da da ni pa pa da da ni pa da ni pa pa da da ni sa ni da sa ni da da pa pa ni da da pa ni da pa ni da da pa pa ma da da pa pa ma da pa ma da da pa pa ma ga ga pa pa ma ga pa ga pa pa ma ga ga ri ma ga ga ri ma ga ri ma ga ga ri sa ri ga ga ri
sa sa ri ri ga ga ma ma ri ri ga ga ma ma ga ga ri ri ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da pa pa ma ma pa pa da da ni pa pa da da ni da da pa pa da da ni sa 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 ni da da ni sa sa ni da da pa pa ni da da pa pa da da ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga ri ri ma ma ga ga ri ri ga ga ma ma ga ga ri ri sa 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 ri ri ga ga sa sa ri ri ga ga ma ma ri ri ga ga ma ma ri ri ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da ni pa pa da da ni pa pa da da ni sa 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 ni da da sa sa ni da da pa pa ni da da pa pa ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ri ri ma ma ga ga ri ri ma ma ga ga ri ri sa 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 ri ri ga ga sa sa ri ri ga ga ma ma ri ri ga ga ma ma ri ri ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da ma ma pa pa da da ni pa pa da da ni pa pa da da ni sa 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 ni da da sa sa ni da da pa pa ni da da pa pa ni da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga pa pa ma ma ga ga ri ri ma ma ga ga ri ri ma ma ga ga ri ri sa 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 ri 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 ga ga sa sa ri ri ga ga ma ma ri 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 ga 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 ma ma ri ri ga ga ma ma pa pa ga 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 ma 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 pa pa ga ga ma ma pa pa da da ma 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 pa 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 da da ma ma pa pa da da ni pa 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 da 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 ni pa pa da da ni sa 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 ni da da sa sa ni da da pa pa ni da 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 pa pa ni da da pa pa ma ma da 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 pa 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 ma ma da da pa pa ma ma ga ga pa 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 ma 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 ga ga pa pa ma ma ga ga ri ri ma 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 ga 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 ri ri ma ma ga ga ri ri sa 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 ma ma ga ga ri ri sa sa ri ri ga ga ma ma ri ri pa pa ma ma ga ga ri ri ga ga ma ma pa pa ga ga da da pa pa ma ma ga ga ma ma pa pa da da ma ma ni da da pa pa ma ma pa pa da da ni pa pa sa sa ni da da pa pa da da ni sa 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 pa pa da da ni
sa sa ni ni da da pa pa ni ni ma ma pa pa da da ni ni da da pa pa ma ma da da ga ga ma ma pa pa da da pa pa ma ma ga ga pa pa re re ga ga ma ma pa pa ma ma ga ga re re ma ma sa sa re re ga ga ma ma ga ga re re sa sa. So only the second verse you are singing twice for the completion of Talam, rest all only once. So try this out and let us know your feedback in the comment section. Thank you for watching this video.